अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल मरअतु कद्दिलअ इन अक़मतहा कसरतहा व इन इस्तमतअत बिहा व फ़ीहा इवज। मुस्लिम के अल्फाज हैं, ये बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है। मुस्लिम के अल्फाज हैं व इन ज़हबत तुक़ीमुहा कसरतहा व कसरुहा तलाक़ुहा। ये मुस्लिम के अल्फाज हैं। इसी तरह से बुखारी और मुस्लिम में भी ये हदीस और अल्फाज में आई है। आप फरमाते हैं इस्तौसू बिन्निसा फ़इन्नल मरअत खुलिक़त मिन ज़िलअइन व इन्न अअवज शैइन फ़ी ज़िलअ अअलाहु फ़इन ज़हबत तुक़ीमुहु कसरतहु व इन तरक्तहु लम यज़ल अअवज फ़स्तौसू बिन्निसा। आइए देखते हैं इस हदीस के क्या माना है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल मरअतु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मरअतु कद्दिलअ। दिलअ के माना अरबी ज़बान में पसली के होते हैं। पसली जिसमें दिल और फेफड़े महफूज होते हैं। इंसान के सीने में हड्डियों का एक पिंजरा है जिससे आदमी के दिल की और उसके फेफड़ों की हिफाजत होती है। आदमी का दिल बहुत नरम और कमज़ोर होता है और बहुत नाजुक होता है। इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने उसके सीने में पसलियों का एक पिंजरा रखा है जो उसके दिल की हिफाजत करता है। और पसलियाँ टेढ़ी होती हैं। पसलियाँ फुटपट्टी की तरह सीधी नहीं होती हैं बल्कि वो टेढ़ी होती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मरअतु कद्दिलअ, औरत पसली की तरह है। इन अक़मतहा कसरतहा, अगर तू उसको सीधा करने की कोशिश करे तो तू उसको तोड़ देगा। व इन इस्तमतअत बिहा व फ़ीहा इवज, और अगर तू औरत से इस्तिफ़ादा करना चाहे, नफ़ा उठाना चाहे तो उसमें टेढ़ापन है, फिर भी तू उससे नफ़ा उठा सकता है। उसके टेढ़ेपन के बावजूद भी तू उससे फ़ायदा उठा सकता है, उससे इस्तिमता कर सकता है। इस हदीस को इमाम अल बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। मुस्लिम के अल्फाज में है, आपने फरमाया इन ज़हबत तुक़ीमुहा कसरतहा, अगर तू उसको सीधा करने के लिए कोशिश करना शुरू कर दे तो उसको तोड़ देगा। पसली को सीधा करने वाला उसको तोड़ देगा। व कसरुहा तलाक़ुहा, और उसका तोड़ना तलाक़ है। एक और रिवायत में आपने फरमाया इस्तौसू बिन्निसा, औरतों से अच्छा सलूक करो। औरतों से अच्छा सलूक करने की मेरी वसीयत मान लो। इस्तौसू का मतलब होता है मेरी वसीयत मानो, मेरी वसीयत कबूल करो। इस्तौसू बिन्निसा, औरतों के सिलसिले में मेरी वसीयत कबूल कर लो। फ़इन्नल मरअत खुलिक़त मिन ज़िलअ, इसलिए कि औरत पसली से पैदा की गई है। व इन्न अअवज शैइन फ़ी ज़िलअ अअलाहु, और पसली का सबसे टेढ़ा हिस्सा उसका ऊपर का हिस्सा होता है। फ़इन ज़हबत तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तू उसको सीधा करना शुरू कर दे तो उस पसली को तोड़ देगा। व इन तरक्तहु लम यज़ल अअवज, और अगर उसको छोड़े रखे तो वो टेढ़ी के टेढ़ी रहेगी। फ़स्तौसू बिन्निसा, तो औरतों के बारे में मेरी नसीहत, मेरी वसीयत मान लो, उनसे अच्छे सलूक करने की मेरी वसीयत को कबूल कर लो। इस हदीस को इमाम अल बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरत पसली की तरह है। और आप जानते हैं कि पसली टेढ़ी होती है, उसमें कुछ टेढ़ापन होता है। अब अगर उसको कोई आदमी सीधा करना शुरू कर दे तो ये उसकी खिलकत की हिकमत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला ने पसली को जैसा बनाया है, अल्लाह ताला ने उसमें हिकमत अल्लाह की थी, उसको वैसा ही बनाया है। देखने के एतबार से वो टेढ़ा है, लेकिन उसके काम के एतबार से उसको वैसा रहना ज़रूरी है। अब अगर कोई आदमी अपनी अक्लमंदी से कोशिश करना शुरू कर दे
کہ مجھ کو ٹیڑھی پسلی پسند نہیں ہے، میں اس کو سیدھا ہی کرنا چاہتا ہوں، اب اگر وہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو یہ اللہ کی تخلیق کے خلاف ہوگا، یہ حکمت کے خلاف ہوگا، اور نہ صرف یہ کہ وہ غلط کام کرے گا بلکہ اس کے نتیجے میں وہ خود اس پسلی کو توڑنے والا بنے گا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کا توڑنا کیا ہے؟ اس کا توڑنا طلاق ہے۔ یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ عورت میں پیدائش اعتبار سے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زندگی بھر اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہیں، اس میں کچھ ایسی باتیں ہوتی، جیسے مثال کے طور پر مردوں میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں، عورت میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ بعض علماء نے یہاں پر کہا کہ پسلی سے پیدا کی گئی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے، جیسے کہ حدیث میں المرأۃ کالضلع ہے، عورت پسلی کی طرح ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو عربی زبان کا قاعدہ ہے، اور اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ لوہے کا بنا ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ واقعی یہ لوہے کا بنا ہے، اس کی مضبوطی بتانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے کہتے ہیں کون سی مٹی کا بنا ہے، تو موم کا بنا ہے۔ تو ایک انسان کی تخلیق کے اعتبار سے تشبیہاً اس بات کو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز سے بنا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں اس وصف کو ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے کا مطلب انسان میں جلد بازی کا وصف موجود ہے، بہت جلدی اور گڑبڑ کرتا ہے۔ اسی طرح سے عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے کا مطلب یہ ہے کہ عورت میں پسلی کی طرح ٹیڑھا پن موجود ہے۔ بعض علماء نے یہاں یہ بات کہی ہے کہ عورت حوا آدم علیہ السلام کی پسلی سے، بائیں پسلی سے پیدا کی گئی، لیکن حدیثوں میں اس طرح کی کوئی بات ہم کو نہیں ملتی ہے۔ البتہ علماء نے بات کہی ہے کہ عورت یعنی حوا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں عام طور سے علماء نے بات کہی ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہی میں سے اس کی بیوی بنائی۔ یہاں پر منہا اور من کے لیے علماء کہتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ یہاں پر اس میں سے اس کا جوڑا بنایا، مرد میں سے اس کی بیوی بنائی، یعنی انسان میں سے ہی اس کو باہر نکالا۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ خلق منہا کے معنی ہیں خلق من جنسہا، کہ مرد ہی کی جنس میں سے ان کا جوڑا بنایا ہے۔ اس جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا من انفسکم ازواجا، تم ہی میں سے تمہاری بیویاں اللہ نے تمہارے لیے بنائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بیوی شوہر میں سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہر بیوی شوہر کی جنس میں سے ہوتی ہے۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بیویاں بنائیں۔ تو یہاں پر من اس اعتبار سے ہے کہ جنس کے اعتبار سے کہ وہ تم انسان ہو تو تمہاری بیویاں بھی انسان ہیں، یہ نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک دوسری مخلوق میں بیوی رکھ دی ہو۔ تو بہرحال جو بھی معنی ہو، یہ دونوں معنی ممکن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے حوا کو پیدا کیا ہو تو اس میں بھی کوئی بات عجیب نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی مضبوط دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے۔